अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तामिल इरशाद में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान नासिर अज़ीज़। नाजरीन, अगर हम गौर करें, हमने कितने ही अक़साम के परिंदे अपने ज़िंदगी में देखे होंगे। आज 5, 10 या 15 से ज़ायद शायद ही किसी ने हम में से इससे ज़्यादा अक़साम के परिंदे देखे होंगे। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से कराने जा रहे हैं जिन्होंने 10, 20 या 50 नहीं बल्कि 250 से ज़ायद अक़साम के परिंदे वो अपने कैमरे में कैद कर चुका है। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं रेयान सोफी से, जो कि श्रीनगर के HMT के इलाके से ताल्लुक़ रखता है। रेयान होकर सर के पास में ही रहता है और वो रोज़ाना होकर सर का चक्कर लगाता रहता है और ये कारनामा भी उन्होंने होकर सर में ही अंजाम दिया। हम मज़ीद रेयान से ही बात करेंगे और उनसे इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। जी रेयान, आपका खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले हमारे नाजरीन को आप देखने वालों को ये बताइए कि हम आपको किस नाम से पुकारें। क्या आप एक बर्डर हो या फिर हम आपको एज ए फ़ोटोग्राफ़र जानें? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रेयान सोफी। आपने जो क्वेश्चन पूछा है मुझसे, आप मुझे बर्ड वाचर भी बोल सकते हो और बर्डर भी बोल सकते हैं, तो दोनों एक ही है। अब मेरा इंटरेस्ट कैसे बढ़ा बर्ड वाचिंग में। यहाँ पर बहुत सारे लोग आया करते थे बर्ड वाचिंग के लिए कभी कभी, तो मैंने सोचा मैं यहीं पे रहता हूँ तो मैं भी उन्हीं के साथ जाया करता था। जो भी हम स्पीशीज़ देखते थे मैं अपनी डायरी में लिखता रहता था मैंने क्या क्या देखा है। उस टाइम मेरे पास कैमरा भी नहीं था। उस टाइम भी कम से कम मैंने 80 स्पीशीज़ देखी थी यहाँ पे। जैसे ही मैंने कैमरा लाया तो मुझे और ज़्यादा शौक़ हो गया बर्ड वाचिंग की, क्योंकि जो भी सबसे पहले रेयर स्पीशीज़ यहाँ पे कश्मीर में एंटर होती है वो सबसे पहले होकर सर। ये मेरा मानना है, जिस तरह की मैंने फ़ोटोज़ उठाई है उन स्पीशीज़ की, जो भी रेयर स्पीशीज़ आती है कश्मीर में वो पहले होकर सर में बैठती है, लैंड यहीं पे करती है। तो उस वजह से मैं आज पहुँचा हूँ 275 स्पीशीज़ पे। आपको कैसे ये रुझान बढ़ा और ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ऐसी सिचुएशन में आपको बर्डर बनना? देखो, पहले तो मैं ये बात एक क्लियर करना चाहता हूँ। बर्ड वाचिंग अगर हम देखेंगे यहाँ पर लोगों में इंटरेस्ट नहीं है इसके लिए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेयर स्पीशीज़ यहाँ पर जो मैं देखता हूँ आज यहाँ पे स्पीशीज़ वो इसलिए रिपोर्ट नहीं हुई है या डिस्कवर नहीं हुई है, रिपोर्ट नहीं हुई है कश्मीर से, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तो मैंने सोचा मैं यहीं पे रहता हूँ, यहीं पे आते भी है, तो मुझे उस वजह से सपोर्ट भी फिर बहुत लोगों से मिला और मुझे भी चांस मिला एक्सप्लोर करने के लिए। होकर सर मैं नज़दीक ही रहता हूँ यहाँ पे, तो उस वजह से मुझे मज़ा आता था। अब जो एक मसला है ये है कि जितने सारे स्पीशीज़ यहाँ पे आया करती थी पहले वो नहीं आती है अब, क्योंकि हैबिटेट लॉस हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि आप बर्ड लवर हो तो यहाँ के परिंदों के लिए आपका इनिशिएटिव क्या है? इन परिंदों को बचाने के लिए, इनका घर बचाने के लिए आपका मेन इनिशिएटिव क्या है? पहला मेरा मेन इनिशिएटिव है कि सेव होकर सर, क्योंकि मुझे पता है अगर हम उनके लिए हैबिटेट रखेंगे तभी तो हम बर्ड्स देखेंगे। जैसे कि हम कुछ सालों से यहाँ पर देख रहे हैं दिन ब दिन ये ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ पर तो एक जगह पे भी पानी नहीं है। अब यहाँ पर फ्लड चैनल है, उसी से यहाँ पर कुछ पानी आ रहा है, उसमें कितने सारे अगर हम रिपोर्ट देखेंगे कुछ सालों पहले का, यहाँ पर 7 लाख बर्ड्स का रिपोर्ट से हमारे पास। और मुझे नहीं लगता है कि उन 7 लाख बर्ड्स के लिए जगह है यहाँ पे, ना ही यहाँ पे 7 लाख बर्ड्स बैठ सकते हैं। उतनी सारी कम जगह यहाँ पे बची है। जो यहाँ पे मैंने स्पीशीज़ देखी है उनको खाली ये लोकल्स नहीं आए, कश्मीर के लोग ही खाली नहीं आए हैं देखने के लिए, बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हैं और भी ग्रुप्स आया करते थे। मुझे एक स्पीशीज़ ऐसी याद है जो कि मैंने अगस्त में यहाँ पे देखी थी। उसको एक नाम तो मुझे उसका याद नहीं, बट उसको देखने के लिए उसने 24 घंटे की टिकट निकाली थी, उसको देखने के लिए वो यहाँ आया था। तो वो मुझे याद है अच्छी तरह से, उसने मुझे बोला भी था मैंने 24 घंटे की टिकट निकाली है। वो तो ये नहीं पता कि मुझे गोवा से आया था या किसी और जगह से, लेकिन 24 घंटे की टिकट उसने बुक की थी, फिर उसको यहाँ से देखा और वापस चला गया। कितने रेयर स्पीशीज़ यहाँ पर आपने आज तक देखे हैं? ई बर्ड के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरे नाम पे इस टाइम 49 स्पीशीज़ है जिनका पहला रिपोर्ट मेरा ही हुआ है कश्मीर से एज़ कम्पेयर टू ई बर्ड। माहिरीन तो पहले से ही होकर सर में परिंदों की घटती हुई आबादी पर नाला हैं और अब आवाम में भी इतनी तेज़ी से घटती हुई तादाद पर तशवीश पाया जा रहा है। आप हमें बताइए कि क्या
واقعی یہاں پر پرندوں کی آبادی اتنی تیزی سے گھٹ رہی ہے کہ اگر ابھی کچھ نہیں کیا گیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ ہاں، جیسے کہ میں نے ابھی بولا ہے کہ ہیبیٹیٹ لاس ہو رہے ہیں اس وجہ سے دیکھو اتنے سارے ویٹ لینڈس تھے، آج یہاں پہ کچھ ہی ویٹ لینڈس بچے ہیں۔ اگر ہم ہوکر کی بات کریں گے تو یہاں پر جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ یہاں پر 7 لاکھ برڈز بھی رپورٹ ہوئے ہیں اس سال۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ 1 لاکھ بھی ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر نہ ہی کسی جگہ پہ پانی بچا ہے۔ اب جتنا بھی بچا ہے جہاں پہ ڈریجنگ ہوئی ہے اسی ایریا میں خالی پانی بچا ہے، اس میں بھی کتنے سارے برڈز بیٹھیں گے، اتنے سارے کنٹریز سے یہاں پر برڈز آتی ہے۔ جب وہ یہاں پر ہیبیٹیٹ نہیں دیکھیں گے تو وہ تو بیچ راستے میں ہی مر جائیں گے، کیونکہ ان کی انرجی بھی اتنی نہیں ہوتی ہے کہ جیسے کہ وہ یہاں پر لینڈ کرتی ہے۔ جو بھی فار ایگزامپل سائبیریا سے آتی ہے، ان کو وہ اتنا منزل کاٹ کے آتی ہے، ان کو یہاں پر فوڈ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی انرجی گین کر سکتے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں کی جو انتظامیہ ہے، حکومت ہے، وہ اس ویٹ لینڈ کو، یہاں کے برڈ سے ان کو بچانے کے لیے سنجیدہ ہے؟ اگر سنجیدہ ہے تو انہوں نے آپ کے خیال میں کیا کیا اقدامات اٹھائے اس ہیبیٹیٹ کو، یہاں کے برڈس کو بچانے کے لیے؟ آج تک اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو ہمارے سامنے ہی ہوتا۔ دیکھو اس ٹائم ہم 9 نمبر میں، یہاں پر تو ہم بوٹ میں بھی نہیں آ سکتے تھے، اتنا سارا پانی ہوتا۔ مجھے تو خود تھریٹ ہوتا تھا کہ اگر میں ڈوب جاؤں تو، کیونکہ یہاں پر بوٹ میں بھی آنے سے ڈر لگتا تھا مجھے۔ آج آپ اس ایریا کی حالت دیکھیے، یہاں پر آج گاڑیاں چل رہی ہے اس ایریا میں، تو اگر کچھ مینٹیننس یہاں پہ ہوئی ہوتی تو آپ کے سامنے ہی ہوتی۔ ہم اس وقت دیکھیں یہاں پہ جو ڈریجنگ ہوئی ہے اس سائڈ سے، ہم اس وقت پریزنٹ ہے اسی سائڈ پہ، کچھ ہی برڈس وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیے ایز اے برڈ لور، چونکہ آپ یہاں روزانہ آتے ہیں، پچھلے لگ بھگ 6 سال سے آپ یہاں آتے رہے ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہاں کی حکومت کے لیے، یہاں کی انتظامیہ کے لیے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی پلاننگ ہے جس سے کہ یہاں جو برڈس ہے ان کا جو ہیبیٹیٹ ہے وہ بچایا جا سکے؟ ہاں دیکھو، سب سے پہلے ایک ہی مقصد ہے اس کا، ریسٹوریشن یہاں پر بہت ضروری ہے، تاکہ یہ جو نیچرل ویز ہے وہ کھل جائے، جہاں سے پانی آیا کرتا تھا وہیں سے واپس آ جائے۔ تو ایک تو وہ اس راستے سے بچایا جا سکتا ہے ہوکر سر، اور دوسرا یہاں پہ اتنی ساری اگر سلٹیشن یہاں پہ کی جائے تو اس سے بھی بہت سارا ہیبیٹیٹ بچ سکتا ہے۔ کہ آج یہاں پر آپ یہ حالت اگر دیکھیں گے، نہ ہی تو یہ کسی چیز کے لیے، یہ کسی بینیفٹ کا نہیں ہے، نہ ہی تو یہ انسانوں کے لیے اچھا ہے، نہ ہی ویٹ لینڈ کے لیے، نہ ہی جانوروں کے لیے، کیونکہ یہ کانٹے یہاں پر کوئی آ بھی نہیں سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ یہاں پہ پورے ایریا میں دیکھ سکتے ہو، یہاں پر کچھ سال پہلے یہاں پہ ڈریجنگ ہوئی تھی، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں یہاں پر یہ سارا ڈیزرٹ بن چکا ہے۔ دیکھو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں ویٹ لینڈ، یہ ہوکر سے ویٹ لینڈ دیکھتا آیا ہوں، اگر ہم اس کو ایسی ہمیں مینٹیننس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اسے ہمیں ویسے ہی کر کے دو جیسے یہ تھا، جس طرح یہاں پر 7 لاکھ برڈز آیا کرتی تھی، اسی طرح اس ویٹ لینڈ کو بھی رکھیے، برڈز خود آ جائیں گی۔ جس طرح سارے ایریا میں یہاں پہ پانی ہوا کرتا تھا اسی طرح ہونا چاہیے، تو ہمیں پتہ ہے کہ برڈز آئیں گی، جیسے ہی جتنا ہیبیٹیٹ ہوتا ہے اتنی ساری برڈز بھی اس میں بیٹھتے ہیں۔